Muy buenas a todos amiguitos de YouTube. Sí, no, muy buena todo mi rato, no entiendo. No tengo salud en específico, simplemente comienzo. Es que sí, deja de decir muy buenas. Muy buena a todos, Hola, chavales, amigas. chavales, chavalonas y ratas y ratos y duanes y duanas, munanones y munanonas. Estamos Potos, acá, potonas. exacto, estamos sacando un nuevo gameplay del Genshin que hace tiempo no grabo porque no había, así que vamos otra vez con esto. Hoy día estamos Acelere, con un vamos nuevo, a ver. estamos con un nuevo personaje, el Menhera. Saludos, Menhera. Hola, ¿cómo estamos? Cuidado que es tímido. Cuidado que se Cuidado, me da encima. Exacto. cuidado. Se sonroja. Exacto. Diarrea explosiva. Sí. Se cumeáis y explota. Ah, mira, mira, acá tenemos una regla que es cuando estén los bichitos hablando, no puedes tú hablar. Oye, pero ¿por qué no? Y si quiero decir con... Si quieres decir algo, pues ponemos pausa. Vale, mi amor. Sí. ¿Lo juegas en japonés o en inglés? En inglés. Cobarde. ¿Por qué cobarde? Japonés es mejor. O sea, sí, pero me gusta en inglés. Se dice... La, la- Oh, ya me... perdón, Sabe, pero Oni. perdóname, pero la actriz de voz de Furina en inglés es mejor que la de japonés. Es la única vez ¿Qué que dice? es la única vez que he visto una actriz de voz en inglés superar a una japonesa. ¿Qué dice? A ver, ponla, no lo escucho en inglés. No las escuché en inglés, es buenísima, es buenísima. Ponla. Pon un, no sé, un audio o algo. Ahí te enseño. Pero ahorita que salgamos hablamos con Furina, supongo. Hablar con Furina, dice. No, no me spoilees. O sea, ya sé que se la empiezan, pero no sé cómo. No sé, dale Dying Slave y Temblor. No, Chile. No, pues, sería maremoto en todo caso. O sea, sería Japón. Me encanta. No, ¿cómo que tengo? Pues si vamos a salir, ¿por qué vamos a regresar? No. Perdónenme por tener a Furina al 70, no tuve tiempo, bueno, no tuve resina para farmearla. Por eso le digo que hacen su primogénito resina. No quiero, Recordatorio de. entiéndeme que no quiero. No te pierdas. No te voy a yapear. Ah, good to see you two. Terremoto. That. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. ¿Qué está pasando en la Over the superficie? years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. Eso es una fortaleza para algo. If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. You've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? El día de irnos. I believe today is this Oh. month's pipe cleaning day. Puta madre. Wait, seriously? hijo de puta. Este pata me encantó. Es un 200 IQ Have you completed mamadísimo. your release papers? Yep. It's you two. Recuerda que su existencia significa algo muy turbio. That's right. Today is our last day in prison. But Ah, ¿verdad que existe? Sí. ¿Quién es, ah? oh yeah. Una melusina que no es muy melusina que digamos. Y bueno, Then be sure to come back and visit. ¿ves? Me tiré un balazo por si acaso. No hablemos de If you've eso. signed the No release hablamos de papers, su then you're origen. free to go. The gu- You're not going to see us off? Yo otro tipo de cosas importantes que hacer. I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries. You must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. Me encanta. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? No. Yeah, don't worry. We'll come back. Solamente leí el no. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you.
trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Mirapede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlev was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. ¿Dónde es eso? Ya me olvidé. Pachacute, hermano. En la parte más alta de Fontaine. ¿La parte más I'm sure peluda? just your regards will do. No, alta. Es al lado de la estatua de los 7. Ah, ok. You're right. Por fin tengo a Furina. Venga. O sea, supongo que los que estén en este video ya se vieron el video de tirar, así que saben que pasó, que mi computadora dijo me apago y XD. Y perdí el video, pero lo recuperé a 420p. Tu computadora te dijo no, mi rey. No, mi rey. Y no. Me apagó. Y se apagó. No se apagó. Dijo, es momento de reiniciar. Mira la hora, es hora de reiniciar si se reinicia. Es Furina hater, weón. Sí, la verdad. Desde que salió Furina se puso a material la computadora. Y ahora por eso se puede que se reinicie otra vez y me fregue todo. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. ¿Tú crees? Puede ser. It's you two. No, sería muy mala suerte. Monsieur Nervlev. No, no. Welcome. Excuse me. Would you mind helping me take a look? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. But you can see yourselves in. A Mono le gustaba esta tipa. ¡Dale a mi mono! ¿Qué? ¿Qué? Seems a lot is Contexto, qué mierda. Es Mono. Es Mono. Arma balazos a mi causa. Oh, qué chucha. Nos están espiando. Ah, no. Estamos con Nobilet. Otra vez Nobilet. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. Puta In the madre. meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Oye, ¿qué fue con Furina después de lo que le pasó con Arlequino? O sea, yo sé que se fue triste en una esquina y ya no la vimos. I should wrap things up for now. Y ya verás, te lo cuentan. Are you Ay, done no. with your work? ¿Desponió? Sorry to keep you waiting. Literal nos quedamos stalkeando al Nobilet mientras este hacía su laburo. From the Fortress of Mirapede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right. And we came here to see you right away. A massive whale. Do you have Un any idea ballenón. what that might be? Es el pata que se va a sacar a todos C6, ese ballena. That cannot have occurred in any ordinary waters. It Wow. must be something Ojalá out of fuera the yo. primordial No, Duan. sea. A whale No, Duan that nomás tiene la C6 porque cannot nomás le interesa easily verla. be found in the waters of Tevat. A ver. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Ah, sí, el temblor. Paimon felt it too. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we Ah, es figured Chile, he pasa a must have menudo, been entonces. about it. Ujú. It turns out that I have just received Así a es. report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking ¿Qué es esto? stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. Es un pozón. Water levels rose? Oh no. What about all the people there? Fortunately, the water Les levels pasó un on the huaico, coast were literal. time and have already returned to normal now. However, Ay, puta. I still have a bad feeling about the whole Pero eso the pasó, change pero in les water pasó un levels is huaico. connected with the leaking primordial seawater, and the situation in ¿Me estás Poisson diciendo que is Fontaine es worse than it guacho? appears. Sí, Navia should be in Poisson, right? es guacho pero ficho. Check on her.
I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I Porque tú can't me vas a decir que en Guacho se van a vestir We así. must immediately formulate disaster prevention plans for the Sí. surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. Hear me out, Pachacute. Let's get going. Habla solo los Pachacuti. Please be careful. Amén. Algún día haremos el video de Eula versus Trujillo, a ver quién. Pero ya los tenemos gilichus. No, acabas de llamar a los cristianos Gilichurs. Sí. La van a funar, Don. No me dijera. Te era funar. A mí no, Me Don. van a balear saliendo de mi jato. Literal. Fuímonos para acá. Acá es el pozón. Es estas aldeitas. Es que la base de Espina di Rosula. No, di Pito. Espina de Rosario en las alcantarillas. Son literal los No, pibes pero- que salieron de las alcantarillas. Pero ahí está Ah. ahí viven pez. Teoría que dice, si el tallerito va a la malle que no la hace. ¿Tú crees? Navia should be around here, right? No, no. We need to make sure she's still. That means we need to check on her. Simón. Sí, otra cosa que no comenté en el video anterior, o sea, el podcast, es que ya se me arregló el OBS, el audio, así que ahora se me escucha bien, o sea, ya no se me escucha así bajito como se me escuchaba antes, así que eso estoy feliz por ello. Y Las eso- formas de Super Saiyan 3, a ver. no puedo gritar todavía. Single soul all the way here. Está en prisión. Sí, It's getting scary. en Perú sí grito. There's someone on the roof over there. Fuera de contexto sonó muy... Stay put. We're coming up. Watch your balance. Es que estando en Perú, ¿quién no gritaría? All right. literal. Just Yo. hurry. ¿Ves? Juan está en Perú y grita. Burga no está, Menhera no está en Perú y Ya, no yo grita. no puedo. Exacto. O sí puedo. Anymore. O sea, sí puede, pero le pegan. Survive on my own. Está insonorizada mi habitación. También. Jódete. Yo también quiero eso. It looks pretty sad. O sea, normal, le cayó un guayco. My leg! Ay, no. My leg! Carajo, Ian. Could this have happened? ¿Ves? Está todo sucio de tierra, ese guayco. Carajo. Just hang in there. Help is Te van a on the funar, way. weón. You can Pero hold my sí, hand es un while guayco she lo que les ha runs. pasado. O sea, ¿no ves? Pero Tabito, tú no eres healer, pues. ¿Dónde está mi Diluc healer, cara? Espérate, ¿dónde está la pata? Mira, Dale, weón. cúrate. Sí soy, ¿ah? Ahí está, Dale. ya le di 3000, dale. ¿Tu Kiki solo cura 3000? No, sino que mi Kiki. No es que ya están con vida. Con la que me exceda. Ay, Cura 7000 o algo. A la mierda. No. Ah, bueno. It's Navia. She's over there. Ah, Navia está acá. Hey, Navia. Are you okay? Pasa por ella, Menhera. Ulti spawnea 3 cañones. ¿Cómo no voy a Sí. apoyar por ella? Su habilidad es un su sombrilla se vuelve una escopeta, eso me encanta. Yes. As you can see, the water level suddenly... Oye, Aguanta, estamos aguanta, no. solas. Menhera, hablamos de leaks, nos van a banear. In fact, ¿Qué? Hablamos de leaks, nos van a banear. ¡Oh, no! Bueno, espera, no. Tiene la tuya, jódete. Building southeast of here. We've already Aguanta, transported en Espina de Rosal, ¿cuánta gente hay? medical supplies. No, o sea, acá un tercero. how badly? He ¿Qué fell, tan grandes? so it's probably a broken leg. Si te fijas, no. ¿La? When the water level rose, Tenemos he a dos, desperately climbed up to the con roof. ese son 3. Once the water receded ¿cuántos and he son? saw the ground, he became Ay, no terrified se da and cuenta. eventually- Es que Navia está bonita, Jump perdón. down then. Find the leader Ah, of the se problem. suicidó. Take the wounded resident to see a doctor. Casual. He should know where to go. Puta madre. Este arco se está poniendo más oscuro otra vez, me encanta. All right. Oh, normal, eso sí Ah, pasaba no. cuando había huaicos. Se va, I'm sorry. Where were we? en mi corazón. The situation in Poisson? Ah, right.
Allow me to explain. Ay, pero que acaba de ver que está está muy asada. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started Vio pouring que out from está ahí sentí. the rushing water seemed Se a little tiltea. odd, almost Que me voy a like the tiltear. unique color of primordial seawater. Some No, people ¿Por qué hay un entonces, tiburón ahí? didn't realize the danger and thought No, it no me was había just fijado que había un tiburón ordinary ahí. water leaking from somewhere. Everyone on es the mi ship causa. who happened to be close to the Déjalo ahí. water El didn't fan de have a Gura. chance to escape. Al menos Those who fanático de realized what Gura was haciendo happening cosplay. started to flee No, in a ¿por qué te gusta panic, Gura? desperately trying to get to higher A mí ground. cuando mierda me gusta Many were Gura. injured in the stampede, Ahorita. and some people No, fell hermano, Eduardo. from Duermando. significant heights. Deberíamos dejar de hablar de Ay, Gura qué cuando buena están hablando de causa. algo The triste. Spiritual Area initiated rescue operations as Sí. quickly as possible, but there have been a lot Es un of debate casualties. hoy. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. Pobrecita Navia. The water that flooded the area contained primordial seawater, Ay, no. so the lower levels of poisson are still hazardous. To ensure Ah, por everyone's eso el otro safety, I've se asked tiró people porque to leave as su soon as familia de repente possible. se convirtió en agua. Ay, Who no, knows if ya this will sé. happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. Nubilet no lo salvó a todos. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Como se lo decimos. Any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. Ay, I ay, really está llorando la tipa, ¿no? can't express how Es grateful que, I am. es que aún no te has dado cuenta. Falta gente. No te digo que está muy sola. Ay, no. No me fríes que el viejito y el otro se han muerto. No sé, mi rey. Ay, no. Sí se han muerto, no fríes. ¿Cómo se me salió la mafia? Se le murió el viejito, era Goti, no. I'll be right there. Me dieron un balazo. No, el agua primordial se convirtieron en agua. Ah, dijeron, hola, siendo orgulloso se moja. And out she goes. No, el agua primordial dice, eres de fonte y te convierte en agua. Break. O sea, se murieron los patos, no me fríes. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything. Ay, me está dando pena, el ojo. I'll be sure to have Menera, everyone ¿por qué le hiciste eso? ready to render assistance. Traveler, A mi causa le hicieron de Jujutsu, se le muere medio cerdo. El incidente del agua en vez de Shibuya. Huh? Right now? Me encanta. Thank you. A ver, muy triste lo de Furina, pero también Navia, nadie, pobrecita. O sea, también Tú sí. denle un abrazo. No. Tú sigue viendo, vas a cambiar de opinión. ¿Por qué? ¿Cómo que voy a cambiar? Tú No, sigue no, viendo. o sea, digo, Navia también necesita un poquito de atención, la pobrecita. Lo de Furina más triste, ya verás. Ya no ¿Qué? puedes ya no puede decirlo. Not a lot of people here, huh? Ay, no me fríes que también se murieron los que venían acá. Given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be Right. That's how things are now. La actriz de voz está súper apagada, no, está dando cosas. That they've no strength to spare any words for the dead. Porque el capítulo anterior sí venía así con la voz siempre en alto y bien mamadísima y ahora está... Ay, no. Ay, no me friegues. Navia, what's wrong? Paimon como yo no se dio cuenta. Sorry. I just... Ay, un pendeja. Es como yo. Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do? Genshin se puso seinen de golpe.
Everyone crees? agreed ¿Mm? on the rescue plan, but still, Ah, Es que I Paimon was sí. the one who initiated. They Se were te están hoping contando que el agua that primordial se cayó y que la president gente se vuelve agua cuando les would toca el agua leave in primordial. time. No, pues. And they were caught in the seawater. Ah, el viejito era Got y el otro también, caracho. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Que si está fregado lo de la prima. Ah, no ahí están. Ah, no. Pensé que eran esos fantasmitas. Everything looks so clean Los after ni. it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. Este pata me caía súper Not bien. just Oh, puto. me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? Ah, how could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Ay, no me fregues. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, ¿Qué pasó, Manera? can I be buried on his other side? Estoy un poquito After enfermo. all, besides you, Ah, cierto. demoiselle, the two of No, pensé us que estabas diciendo algo. will certainly be considered masters. Pero ataque del océano, caracho, no. Personally, I believe we fill those shoes just fine. ¿Y tú por qué le dices eso si estás jovencito? Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. Me encanta que no habla. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry. Pero está vivito, abrázala, por Dios. I know how to help you feel better. But, well, she understands. Al menos tuvo Paimon, ¿no? I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Ah, también. Giverny, Sí, se murió un buen huevo de gente. Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville. So, everyone else is safe. But still, It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was... right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right.
No, puede ser que Paimon le acaba de decir eso. What you said just now was pretty Sí. amazing, actually. I'll remember your words. No te creo que Paimon pueda decir eso. Really? Seems you've become more eloquent in the time since we Ay, last no. met. Juan, llegó el Alter. Knave? What are you doing here? Is everything going Me encanta well? Don se murió. Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Eso me parece sus. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. Porque siento que no. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Terre. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, traveler, Paimon, one more thing. There goes. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. Sí. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from A ver. most of the Hearth's Vamos a ver qué es el intelligence chisme. with you.
During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. Pues supongo que... O sea, The house yo no of sé the de house esto, never o sea, see each other as family, but ¿qué nos Linny, dirán? Lynette, and Fremine said that they also ¿Qué dirán de see nosotros? you O sea, ¿tú as tienes such, alguna idea, Burga? even ¿De qué though you're manera? not from the house. I'm sure you already understand ¿Eh? how Que si tú earnest tienes I alguna idea de, consider pues, their de friendship with you to be. qué chucha está pasando con los chamacos estos que están en otro lado, que dicen que nosotros hacemos... que quieren que nosotros hagamos su chamba. Ah, es que están... Ah, yo no me acuerdo. Pero creo que era también con el tema de... Espera un momento. So all we gotta do is go to some... Excuse me, but may I tag along? Oye, sí, pobrecita, déjala. You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. No, yo creo que sería mejor que se distraiga un rato. I'm sad, yes, but I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. ¿Cierto? Tiene que No distraerse. point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off ¿Ves? Moose and Exacto. Silver. Eso está diciendo yo. Ahora han dicho que Lynette y estos están... O sea, están chambeando por ahí, pero está diciendo que quiere que nosotros chambeemos por ellos. No, lo que dice es que... Lo que dice, o sea, tú y ella quieren una cosa en común, que es evitar que Fontaine se vaya a la mierda. Exacto. Entonces por eso vais a... No es que chambees por ella, es que, o sea, tú lo ibas a hacer de todas formas. Ah, pero... Solo que no sabías Solo que ahora chambeamos por ahí. O sea, si quieres verlo así, sí. Pero realmente estás haciendo un trabajo en conjunto con ella. Okay. Ella lo que te ha dado es una información que es de que hay unas ruinas y tal. Okay, vamos, que puede que te ayude. Vamos para la ruina. Sinceramente, no. O sea, me da la... O sea, sí, todo lo que tú quieras, sí siento que quiere, digamos, arreglar la cosa, pero siento que hay algo más, porque, o sea, yo sé que los Fatui están acá por las gnosis, más que nada. Eso y sobre todo que cuando a Tartaglia lo arrestaron, demostró que mucho el pincho le llegaba. Pero en el tráiler en el vídeo, ya se notaba que Tartaglia le llegaba el pincho. Tartaglia lo dice en sus diálogos. Sí, se llegan altamente a la refarifufla mutuamente, así que... Por eso, ves, mucha confianza no no me inspiran ellos. Uh-huh. O sea, Tartaglia sí, porque bueno, es Tartaglia, pero el Arlequino es un caso diferente. El Tortas es God y lo sabe. Sí. Pero Arlequino siento que... O sea, que se le puede confiar en esta situación, pero de ahí se pone complicado. O sea, ¿tú has visto el meme de normalmente había... Este es un meme que de Warhammer que estaba un pata y un orco se estaban haciendo amigos porque habían satanases en su mundo y dijo, mira mano, ahorita somos amigos, pero después de eso se complica la cosa. DPS. Furina. Pero Furina. Es que, escucha, voy a flexear. Momento flexiador. ¿Te gusta más Furina Momento con ropa negra? Sí. Momento flexiador, mira. Se sorprendió tanto que el audio se le fue a la chucha. Bro, what the...
Ay, Bro, it's pero increíble. salta a mí. Bro, it's fucking so hard right now, no? Hey, Joe, help me farming this shit up. Porque yo soy hombre. Mira, hace uno. Porque me encanta el P. Colime y apea, título del video. No, el título del video es Meneragot regresa, sale del psiquiátrico. Pero es primera vez Me que vienes al canal, no puedo poner Menerago regresa. No tendría sentido, no has estado acá antes. Carajo, Meneragot aparece. ¿Y qué pasó? Ah, venga, se lo muéranse. Toca farmear el Furina dominio. Mira, los dejo ahí y se matan solos. Uy, es un huevón que entra a mi mundo. No lo dejes, no lo dejes. Un cabro. This place Me encanta no que soy yo. las habilidades se quedan prendidas, me encanta. Yeah. And a lot of it too. A Furina mano le deseaba los buenos días. Most likely Pero ¿de dónde resolved salió in tanta de esta agua? ¿Quién se orinó? Right. You can't go Yo. down if there's Duan, ¿por qué te ¿Tú estás orinas? bonita? Tú No siempre sale la estás, palanca. any help for you to just tú siempre estás bonita, Duan. Gracias. ¿Tú quieres ver a Se Duan haciendo, sonroja. ¿tú quieres ver a Duan haciendo cosplay de Navia? Se sonroja, se cubre encima y se parte el cuello. I can't do anything. Y Tú. pulea por. That complicates Ya things. pulié, no me salió nada. Me salió colí. Navia, pulea por Navia. Left is Cuando salga. In that case, do you want to wait for us here? Aunque claro, no quiero tener tantos deseos para Navia como tú para Furina. And there's a chance the water will rise. Porque tú sabes, pasan cositas llamadas no te den plata. I'll go together with you. Perhaps we'll find the Uy, exit y just shock out. Véanse el video para que poder tirar por Furina, caracho. All right. Come with us for Ah, now, no. but Ay, yo. please be careful. Vale, vamos a ver. No, it's a dead end. Ah, la mano es ahí. No, mira. Buenos días. Climbing over ¿Ves? Mira. No necesito hacer esto. No, Así sí. déjame mover. Ok, sí, todo. Es de la que no me conoce. No puedo, ok. Ahí te estamos yendo, así que esta parte creo que la puedo cortar. Porque... no, ya no. something wrong with Vete. this bridge. Vete, ¿qué pasa con el puente? ¿Qué pasa con el puente, burgo? Uy, no sé. Ay, no se ¿Qué le cae. pasa al puente? Animación. No, tío, no. No. Tiroteo. Esa weá Pero está mal construida, puta. Navia, aquí te van a correr con tacones. Puente promedio en Perú, huevón. Sí. Ay, no se cae el agua. ¿Se cayó el agua? No friegues. Es agua primordial, por cierto. Se murió. Por eso. ¿Se murió Navia? No. No sé. O sí. Demoiselle. Usó el TP. O no. Demoiselle, what Ay, are you no. doing here by yourself? Would you No lo stay sabes. here till dark if Se I have murió. anything to give No. Se murió. O no. No lo sabes. Está con estos dos. Oh, Ya verás. Sigue viendo. was I sleeping? Sigan viendo. It would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that Joder, tu suggested we Shao go pega out for como a walk. padrastro, tío. Oh. I nearly forgot. Están hablando de los recuerdos y tú vienes a decir eso. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Joder. ¿Tú crees, Navia? Is something the matter, demoiselle? Oh, Pues sí. no. No, I'm fine. ¿Tú qué dices? ¿Tú le crees? ¿Está bien o está Trying to mal? recall why we came out for a walk. Está dormida. Pero para siempre o no. Do you remember Mr. Giverny? Está por verse. He'd requested Continuará. our help before with Ahora. foreign merchants who had a debt ¿Te imaginas? dispute with him, Esta and he historia resolved continuará the matter not de long inmediato. ago. Los Simpsons fue igual con You eso. were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Mr. Malus. And Vete, Mr. esa tipa too. estaba viva, así que estamos bien. It's good to see all of you. ¿Quién estaba viva? How have you La been? tipa que está ahí. No.
¿Cómo que no? Been great. Ay, no, ya me acordé, estos son los tiesos. Esa es la parte del juicio, ¿no? No. No, no está en el top Están- momento antes de morir. Sí. No, por eso, en el juicio, o sea, ¿están en un tribunal o no? No, están No, no, están muertos. en el pueblito ese. Sometimes force is required to Ah, ya no, todos están calm muertos, todos los que someone salen ahí down están and get tiesos. them to listen to what Ah, you o sea, have Navia to está say. muerta, caracho. ¿O no? No lo sabes aún, termina la puta cinemática. Pero ¿qué más quieres que diga? One moment, I have it right. Si me están enseñando todos los tiesos y que Navia está con todos los tiesos porque Navia está tiesa. Miss Navia, Pi, these are some flower yo sí que seeds la that I tengo prepared. tiesa. Pi. They're No me very digas good for eso. life, Muchachos, and they'll become very big in ya no me sale bloom lead. once they bloom. I don't Yo know en what we would pandemia. have done without your help. No. So this is a little token of our appreciation. I Su hope amiga you won't pega. refuse. Ah, ¿Qué va a pegar tú? Did you cultivate them yourself? Más pega la historia. Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some Más empty pega mi flower viejo. pots at home, right? Why, we ¿Qué? can have as many pots as you'd like, mademoiselle. Pi. Pues para tengo que ir a hacer In that case, we'll resina swap out some concentrada. of the decorative Espérame, plants mi for rey. some of Mrs. Burnett's flowers. Ah, Bernet también está muerto, ¿cierto? O muerta, no sé, nombres italianos. Something seems to be off here. Sí, están todos muertos. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Ah, a ver, mujer. Something wrong? No, it's nothing. Defensa. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? No te digo. Where did everyone go? Joder, me he gastado ya 20 lunas esta semana. Things to attend to today. Huh? Pasa. We do? Like what? Pero. Well, now, did you forget? Sí. Cuéntame. Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the opera house. Your trial is about to begin. Ah, ahora van a ir al juicio. My trial? Wait. Ahí está. Why would I need to go to the Sí, opera ¿por qué le están enjuiciando? ¿Qué pasó? Yes, she's right, No sé. Damascene. It's just about time now, so we should get Tú going. lee la historia. Oh. Porque Sigan están todos viendo. con filtro de agrandación de ojos, menos Navia. Oh, ¿por qué rechazas? Look, it's Ah, Navia. bueno. ¡No! She's here. And her two attendants are with her. Goodness. Entré solo al Everyone's dominio, finally puta here. madre. Bueno, Aguanta, ¿cuál es el juicio? There are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly... Karina? Desiree? Aguanta, todos estos son los ahogados, lo que les cayó el agua. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? Porque estás tiesa, When no. asked the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Oye, ¿dónde está Please Nubilet? sit in the defendant's Ah, seat. está vivo. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Ok, o sea, se está yendo al cielito, le están haciendo el juicio para ir al cielo. Hey, what kind of place Claro. do they think this is? los árboles de Dios. Any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. A ver qué va a decir As all here John. know, you are Master Callus's successor, Ok. the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson.
Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people. O sea, la van a mandar al get through cielito. so many difficulties. You are Bueno, one sí. with us. We are ¿O no? inseparable. We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? Es que te vas al What is there to cielito. discuss? Oh, well, if that's what you think, Hoy me voy then al sol. I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? No sé. I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... ¿Qué? ¿Qué es, Silver? Cuéntanos. Just a moment. This isn't right. ¿Qué pasó? Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty. ¿Pero de qué? Stay here, Navia! You're one of us! Ah, ok, ya entendí. Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. No realmente. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. No. And you would call this justice? Sí. Preposterous. No, la verdad no. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As Me you encanta said, Juicio de Fantasmas. We can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Me gusta el hentai de Ganyu. ¿Pero qué tiene que ver eso con el juicio? No, A ti nada. también, no te hagas el loco, a ti también. Sí, pero ¿qué Nada, tiene se que ver loco, con se loco. Sí, pero ¿qué tiene que ver No, con el nada, juicio? estoy jugando con Ganyu y pues eso. Pero estamos haciendo un juicio. Pasa. Swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very Su señoría Nebulet, Nibulet. No está. Nebulet. No está. No está. Ahora, no, pero cuando esté, me gusta el hentai de Ganyu. No iba a decir diablo, amigo. Diablo, lo mete a la cárcel. and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Lo mete a la cárcel por no compartir. Even Malus and Silver. Compartan, I don't compartan. want to admit it, but they're all dead. Me encanta.
Por fin un Me puto encanta. artefacto bueno. Don't admit guilt. Me encanta. Yo estoy hablando del uso de cámara y de la dirección de la historia acá y tú vienes a decir artefacto. Es que estoy farmeando. Lo siento, espectadores. Prioridades. Ah, espera, voy a mejorarlo. Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Ay, no. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. ¿Qué? Belongs to us. After all that happened, ¿Se están convirtiendo en she should not Oceanias? be left alone in Poisson. Ah, no, son Oceanias. What are you saying? Claro, recuerda que la gente que se muere, o sea, en Se Fontaine no es vuelven que se mueren, Oceanias, sí. huelen oceanidas. Jealous. How could she possibly ¿Cuántos be an voces me tengo que independent echar individual? ahora, no? What's with these people? ¿Te imaginas? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence. Acá le llegó Nubilet. ¿Qué pasó? That's Para ti es Papi Nubilet, y lo sabes. Los sentó a todos, me encanta. Monsieur Neuvillette. Lo bueno que en inglés tiene voz normal de hombre, porque en japonés tiene voz de pito, güey. Carajo, ya no puedo ver a Nubilet igual. ¿Por qué? ¿Qué pasó que te dijo? Que Nubilet tiene voz de pito y es verdad. Me acabo de- ¿En japonés? Sí, en japonés tiene voz de pito. No, en inglés tiene una mejor voz. Su voz de Goto. Yo te declaro. En japonés es como que yo soy el juez, hijos de puta, una cosa. Yo te declaro culpable. Me encanta. Algo así habla. En inglés sí es una voz así de macho. Couldn't resist making one little joke No, once sí, sí. I realized that this shall be our last goodbye. Pobrecita Navia. Malus. Se volvieron también Oceanias. No. Quickly, you must come now. Goodbye. Aguante, ¿cómo Nubilet está ahí? Ah, el todito supongo que le llegó. ¿Y por qué Navia no se convirtió en agua instantáneamente? Ya, ahora te lo explican. Ah, ¿O no, cierto, Freminet tampoco lo hizo al toque. Navia? You're awake. ¿Y tú a qué hora llegaste? ¿A qué hora llegó Unless I've Nubilet? been dreaming. Malus and Silver were still alive. Papi Nubilet llega cuando quiere. Y lo No sé sabes. por qué me imagino que pasando el puente hizo su ataque cargado volando. Y pasó así. Did I have sad feelings Básicamente. the night Con show. Paimon could give you a hug? Por favor, Paimon, hazlo. Lo necesita. You were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling ¿Qué toward cosa? ¿Van a filtrar GTA 6? También, lo necesito yo. About to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw two Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Literal. Perhaps those two Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. La querían mucho, pobrecito. Pi. Please come with me. Es que les pagabas. Claro, que causan. Neuvillette, are you Nubilet nos okay? lleva de esquina para regañarnos. No puede. Oh, I am quite all right. Te va a decir el chivolo, weón. Something we could chat. Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Ah, eso. ok. Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? Me encanta. I suppose so. Ah, Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress Me encanta of cómo le Navia cambió la voz de hasn't been Trista too feliz en un much for her, segundo. has it? No way! Don't
De chill. Está negando. Está negando la realidad. I see. Well, that is good. Yo. I have always worried that No hagas Suzlin eso. would need a Está lot mal. of time to understand the world of humanity. Oblígame. Just Te as obligo. I have. Vale. No. And the Duke also says hi. Even though CJ Mm. may forget. ¿Qué horas son? That you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Ah, me petó, me encanta. Vete. Thank you. I'm indeed busy lately. Bueno, continuamos después de la petateada. Vamos a seguir. No sé, yo creo que tus seguidores quieren escuchar más de por qué Duam se volvería lesbiana por Eula. No, eso no lo escucho. Eso no lo Me grabé. encanta. No lo escucharon. No lo grabé. Recién estoy empezando a grabar. Pero si quieres, dilo. I had arranged to meet you in No, pero Poisson, que termine de but hablar when él. I arrived, amid my astonishment, I ran into the ¿Mm? Que terminen de hablar de Nubilet y ya pueden decir eso. Ah, vale, Duam, tienes que dar tu explicación. Yeah, we originally planned to meet No, up todavía in no, que ahorita la Poisson, suelta but y you might no still se be interrumpe el busy otro. with all these official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Sí, me da penita Navia, pobrecito. Bueno, ahora sí cuenta, Don. I'm sorry to have kept you Dale, waiting Duam, like that. cuéntanos, ¿por qué te volverías Very lesbiana much por now. Eula? I guess we Si should yo get hubiera going nacido again. mujer, yo estoy seguro que ya hubiera terminado siendo lesbiana por Eula. Estoy totalmente seguro. Me encanta. Oye, podemos ir a tu mundo que me he quedado sin flores para Furina. No, Dale, amo. Qué grande que eres. Oye, Regla pero número 1. Nunca ¿Agar? busques el de 4. Y Otra vez. regla número 2. Nunca busques en los recientes de Pixie. Esas son mis recomendaciones. Duam basado, Sí. experto en hentai. En Pixel vamos a usarlo para cartas de Quick Ya está. Duam, Oye, pero ¿qué está pasando acá que se está cayendo todo? Más no sé cómo al boss. No, se mató mi causa. Ah, no. se cae todo, ayúdame. Ah, estás en Chile, no. Sale Chile, oye. Aquí le están mechando. Ni te han mandado a Santiago, oye. Ey, te da ahí. Pobrecito, los gráficos. Porrazo. ¡Qué buenos los gráficos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno los gráficos! ¡Qué bueno! Se abrió el techo. 4K. Gente de YouTube, les vendo Duan a un sol. Lo que siempre pasa por Wilson, vamos a sacar una mierda. Ese hijo de puta se quiere robar mi PC, no lo va a permitir. Wilson, escucha tu madre. Me encanta. Pero vamos a usar. ¿De quién no uso hace tiempo que me siento mal? Anda kinky, Para la nasty, aunque sea fancy, se pone tranqui si Ya, la comenzó la historia. Reach the end. Comenzó la historia otra vez. Pedro en exceso. There should not be any other Pide. hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Hola. Buah, cómo me laguea tu server, weón. Yo también soy lagueado, pero desde hace tiempo ya. ¿Por qué están bailando alrededor de una furina en fuego? They were put here as an offering. Sí. Could we take them down and have a ¿Tú look? sabes que era la casa de brujas de Perhaps we should 1800? just leave them be for Sí. now. Pues más o menos. Ay, no. Bueno, era 1600 creo, pero bueno, por ahí. Locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. And the surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Reason dictates that this nation be Te voy a robar las destroyed. flores de I Furina. shall record the Gracias. history of its future here in its past. Say Voy a what? cortar todo eso y voy a solamente poner tu U. Feels like someone left these slates and these words there for a Para que purpose. parezca que dice U de Ya lo manera rápida. cagaste. Exacto. Fontaine should be Oye, dead. puta madre. That would fit the Acabo, circumstances me dictated causa by the prophecy, algo. yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. ¿En qué parte le hice favas? No sé, sale Furina arrodillada frente a un montón de gente arrodillada frente a una isla que les tira rayos y vientos. What? Donde lee las Some escrituras. kinda island in the sky? Vale, vale. Is that Y ahora Te está falta, todo el te mundo bailando alrededor de una Furina que se está quemando. did ¿O the eso half parece? of Archon fall into the water? And is that a ring of people around her?
Paimon doesn't quite get it. Ah, tienen que sacrificar a Furina. No. I know this one. This exactly matches the El chivo contents of the prophecy. expiatorio. Furina triste sola People en su will silla. all be dissolved into the waters, and only the hydro. La clásica. A la mierda, que lag. ¿Directo? No. No de Duhan. Está lagueadísimo. Lo siento, tengo 3 juegos abiertos a la vez. Déjame cerrar uno. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely due to us missing the first slate. Yo pensé que era tu mundo también. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. No, que va. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? Sí. That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. ¿Tú qué dices, Menera? Sí. ¿Qué? De las imágenes, pues. ¿Por qué, man? No estoy viendo tu directo. ¿Por qué no? O sea, por las puras hago directo. Estoy en fono, recuerda. Caracho. No, o sea, o juego en Genshin o eso. Escúchame, rata. Hay mucha gente que es humilde, que no tiene para todo. Claro, pe. Soy un pajero, humilde. ¿cuál fue? No, O sea, juego en iPhone, pero No, mamá. escucha, soy humilde. Menera no es humilde, simplemente no quiere gastar en la PC. Cállate. Soy humilde. Todos somos humildes acá. Pero bien que se compra un Ferrari ahí. I had never met her. Oye, Sí, escucha, pero igual humildad de Does todo. match the records. son detalles. The previous Sí, artist son propina, es la propina nomás. skies, as if Claro, he was claro. in a sea. Tiene para un Ferrari, pero no tiene para una PC de $1000. Silencio. O sea, prioridades, bueno, ¿entiendes? Silencio, palabra baneable de Twitch. ¿Por qué? Pues no estamos en Twitch. Me encanta. Igual te van a banear. A ti. Sí. Sí, sí grito la palabra con C. Te baneo yo. Sí. But who would have created these slates and left these? La palabra ¡Ah! ¡Caca! con pendejo. No, eso no. Ahí está la Seaward, ya fuiste. It seems that Una we palabra thought es la he palabra was empieza not con C y se accountable. utiliza peyorativamente para hacer sentir mal a las personas peruanas que vienen de la sierra. Me encanta. Yeah, we better get somewhere safe for now. ¿Cuál es la Tienes palabra? A chivolo. Chivolos, ahí está, chivolo. chivolos. Ya, claro, chivolo, pues. No, claro. ¿En qué está empezando Pajín? Yo, Claro, yo en ni qué que país fuera, crecí. ni que fuera Ahí está. Chicha, ni que fuera chicha. Que fuera. chicha, claro, chicha, Ojalá yo chicha. Bueno, yo creo que hasta acá. No, espera, no. No, déjame. Oye, ya, de repente oye, saliendo de una la cosa, cosa me sale un ¿Puedes audio. dejar de puedes dejar de evadir impuestos, por favor? No. ¡No! No, mentiras. Oh, ya. Sabía que me salía una cinemática, así que termina esta cinemática y ya termina el video. Still have energy for that, Navia? Paimon's already. ¿Cómo que termina el video? Sí, ahí no acaba la... Sí, pero se divide en varias partes, no ves un video de 5 horas. Yo qué sé. ¿A la gente le gustan los videos de 5 horas? Si la gente se está quejando con un video de 1 hora, pues imagínate de 5. Rest well, everyone. Qué sé. Mándales besitos. We'll go Ah, no, talk to espera, Farina estoy... tomorrow morning Besitos, about the gente. stone slates. I'm sure that Eso. you're concerned about this matter as well. Con lengua. If you have time, drop by No, Uy. eso me banean ya. and share the results of our No, discussion. esto es solo para mi Duam. Are you really gonna talk to her Eso about es. this directly? Es Will que that sí be lo a vi ahí. problem? Paimon's getting No, a little scared no. now that it's come to this. Le vamos a mandar este clip a la mamá de Duam a ver qué dice. Harboring secrets, and will Buah, la mamá de Duam. which makes it all the more my duty to Top ensure tier. that she understands the present Top tier, top situation. tier. No cap. Alright, we'll Bro leave is it speaking in facts right now. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Me Flipsandra gusta. is always open to Sí. you as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. Ok, ya. Bueno.
Ahora sí. No, más una cinemática. No. Ya no quiero más. Caracho. ¿Cómo que no? El lore de Fontaine es increíble. Sí, pero quiero comer. Me encanta. No, escucha, el lore de Fontaine es más importante. Sí, pero tengo que ya acabar esto. Forget what happened today. ¿Mona? That voice. Is that No sé. ¿Qué hace acá Mona? Ya verás, es que ya te he dicho, el lore se complica. It's you two. What are you doing in Fontaine? No, ¿tú qué estás haciendo acá? Exacto. Ahí está. Seriously, nobody just uses Vamos a mecharnos con el boss. whenever ¿Lo they've vamos? got time to just see who they'll meet Jalo. on the road. Bueno, aguantaré el hambre un poquito más. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? No. Well, I have some business to attend to here, so I booked Pero sí, ¿de dónde es Mona? ¿De Moza? ¿De Liyue? ¿De dónde es ella? Mona. Es de mi jato. Porque aparece en Liyue, pero después dicen que después de que está asociada con Mondstadt y... Ah, no. Ese. No, ahí no lo sé. Espérate, la tengo en C5, deberías saberlo. Ah, sí es de Te Mondstadt, odio, ok. Mona. Te odio, Mona. Yo la amo. Well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to Oh, choose mente, that pe al name. boss, pe, mano. There was Pi, nothing pi, more, pi. really. ¿Dónde estás? Ahí en el She bus. is amazing at Sí, sí, astrology, sí. so I changed my name to what it is now according Pa' to pegarle. traditions. To my surprise, however, Magistus is Ese Gilichur me está yendo sabrosón. it isn't? Ah, con Eula. Uy, la cagaron a Mona. Although it No, is estaba que used me by antojaba us el in Gili. place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine Me van a fundar en 12 meses. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy Espérate, ¿cómo? as well? Ah, vale. Pobrecito. I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. ¿Qué es este nombre, Menhera? ¿Qué? ¿Qué es este nombre? Astromancer Babelov Trismegistus. Ah, me encanta, sí, Trismegistus. Sí. Ahora vas a ver. That's a long one. Una pendejada. Does it also mean great or something? Triple My name is Tris. Mona, the great astrologer. Tres veces majestuoso es la traducción. Thrice's great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Puta madre. Sí, Me literal. encanta. Right? That's just how she is. She used to call herself Me parece una cosa Magistus, que diría actually, Paimon. but when she took me in, she changed Bueno, her name to considerando cómo es Trismegistus. Alice, no me sorprende que las otras brujas sean así también. Buah, Alice, es que Alice. Magistus is Ni has visto, No, ni has visto, bueno, yo no soy quien para decirlo, yo estaba con la show antes de que siquiera ver su diseño. It's all Mano, escucha, yo solo he escuchado la voz de Alice. Solo con su voz me basta, bro. Es suficiente. Ya sé que va a ser el mejor personaje del juego. Well, I was born ¿Y in Daisley? Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and A ver, ¿quién mejor, Daisley o Alice? after which I settled down in Mondstadt City. Es que Alice me. Uy, At least we know you won't be No, dissolved sin tener cuestiones de eso. Speaking puta of madre. Está Waifu, Daisley. waifu Garmeta, causa los. have happened here. Pero Daddy Daisley no es meta. Daisley. Daisley no es meta, es... But I'd avoid O sea, es metalore. to any water that looks Metalore, sí. No, waifu Garmeta Lore. something ominous about it. Ah, Well, the Silencio, water, Don. I mean. Solamente no sé solamente si lo dice porque Daisley- Eula no sale en el lore. That was the main reason, yes. Si, Just si, a una- while back, si la there waifu es buena, was su poto te dice su a historia, big punto garden final. panel and O sea, spoke mona. about the circulation of the prophecies Básicamente. and astrologists. me encanta. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. Debería bullearla. La tengo en C5, no sé cómo usarla, mano. Mona fue mi primer 5 estrellas y aún no la buldeo. ¿Por qué no la bulleaste? Dicen que es muy buena. Sí, pero como que me dio flojera. Ah, y después de lo que pasó en cierto evento ya no puedo tenerla cerca de un Lauchur nunca más. Me da cosa. No.
I'm afraid that this is not A Mona yo la quería mucho y después de que me hicieron... Es que ese dojo me fregó a todo el equipo, todo mi equipo salía ahí. Por eso yo uso esos personajes. Me encanta. Oye, Mona, me encanta el lore y todo lo que tú quieras, pero ya déjame comer, termínalo. Ajá, la parte mona es más larga. ¿Qué? ¿En serio? Que su cu. Of course. The old hag could do it, and I bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues. Are you sure? Sí. All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I... Thanks, Mona. You're a... Oh, well, this is something only I can do after all. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know. Me encanta Paimon, le mete floro. Indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not... Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Me encanta la voz de Mona en inglés. I'll go tend to my own business. Aunque claro, la de japonés es literal Fujiwara. Ya se fue Mona, ok, no está largo. Por favor dime que Phoenix White no me habla. No lo sé. Ok, gracias. No puede ser, no me pongas más cinemática. Ya cábate, cinemática de mierda. Por fin. Bueno chicos, Vale. después de escucharme... ¿Vas a decir algo? No te... Ah, ok. Bueno chicos, después de escucharme quejarme del hambre y de que la cinemática y todo eso, espero les haya gustado el video. Menhera, di chao. Adiós, guapos. Ya saben, comenten, suscríbanse, denle like y si no les gustó el video, compártanselo a alguien para que también sufra viendo estos videos de Me mierda. encanta como una moto explotó con un niño enfrente. Dios, es lo mejor. Sí, me encanta Furina. Bueno, nos vemos en siguientes videos. Si quieren poner A la rata le gusta gente de Furina, cuidado.